Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, nous allons donc traduire ce texte de lecture, livre de l'élève, classe CE2, troisième année d'enseignement primaire, page 54, unité 5. Alors, dans l'illustration, في الصورة نرى خيمة السيرك, un magnifique chapiteau. C'est un chapiteau. C'est sous ce chapiteau que se déroulent les différents numéros des artistes du cirque. تحت هذا الخيمة الكبيرة تجري ألعاب السيرك. Là, ce sont des roulottes. Là, on voit des roulottes, des camions, des grands camions, des roulottes où il y a des animaux, les loges des artistes du cirque. À l'école du cirque, في مدرسة السيرك. Ce matin, هذا الصباح, devant la porte de l'école, أمام باب المدرسة, un petit cortège veille à ne pas faire de bruit. موكب صغير يحرص على أن لا يحدث ضجيجا أو ضوضاء، على أن لا يحدث إزعاجا. À ne pas faire de bruit. Chut, ça, samt, سكوت, سكوت, ça. La ville est encore endormie. ما زالت المدينة نائمة. لا زالت المدينة نائمة, murmure la maîtresse. همستي أو تهمس, parce que le verbe ici est conjugué au présent. Donc on va conjuguer le verbe همس يهمس au présent. تهمس المعلمة. Aussi discret que des souris. حذرون مثل الفئران, أي ce petit cortège qui est composé d'élèves. Aussi discret que des souris. Théo et ses amis, Théo وأصدقاؤه, يصعدون بالباص, montent dans le bus. يركبون الحافلة. couleur bleu nuit, ذات اللون الأزرق الليلي أو أزرق منتصف الليل. couleur bleu nuit. هنا يبدأ الحوار. Au revoir, disent les mamans. مع السلامة, تقول الأمهات. À la semaine prochaine. إلى الأسبوع القادم. Les portes du bus se referment. أبواب الباص, أبواب الحافلة تنغلق. ليلى prend place près du conducteur. ليلى تشغل مكانها قرب السائق. ليلى تجلس قرب السائق. En route pour le cirque Cerise. هيا لنأخذ الطريق إلى سيرك سيريز, الكرز. clame la fillette, تعلن الفتاة الصغيرة. Pour le voyage, Théo a promis de rester tranquille. وعد تيو بأن يبقى هادئا طوال السفر. وعد تيو بأن يبقى هادئا طوال السفر. ماذا سوف يفعل طوال السفر؟ Il compte les nuages, يعد الغيوم. Tourne les feuilles, les pages de son livre. يقلب صفحات كتاب القصص.
الذي يمتلكه. يقلب صفحات كتابه أو كتاب القصص. Mais Théo trouve le temps long. ولكن تيو ضجر. ولكن تيو يضجر au présent. Trouve le temps long. أو أصابه الملل. تيو s'impatiente. تيو يفقد صبره. أو ينفذ صبر تيو. ماذا يقول؟ ليلى ليلى ne vois-tu rien à l'horizon؟ ليلى ليلى ألا ترين شيئا في الأفق؟ تجيب je vois des roulottes. أرى عربات plein d'animaux مليئة بالحيوانات. un magnifique chapiteau. un magnifique chapiteau. chapiteau هو خيمة السيرك. أرى عربات je vois des roulottes plein d'animaux. أرى عربات مليئة بالحيوانات. وخيمة سيرك عظيمة. un magnifique chapiteau. génial. رائع. ممتاز. رائع. لقد وصلنا. Nous sommes arrivés. Bienvenue à l'école du cirque. مرحبا بكم في مدرسة السيرك. كليرون monsieur loyal. صاح مدير الحلبة أو بوق مدير الحلبة. زمر مدير الحلبة. Les artistes du cirque. فنانو السيرك sont tous présents. فنانو السيرك كلهم حاضرون. Il y a un dresseur de chiens. هناك مروض الكلاب المدربة. les chiens savants. Il y a un dresseur de chiens savants. هناك مروض الكلاب المدربة. un fakir. الفكير وقرده. des funambules بهلوانيون. وساحر un magicien. le magicien n'est pas loin. الساحر ليس ببعيد. une magnifique colombe. حمامة رائعة vient de s'envoler. تطير للتو de son chapeau, de son grand chapeau. من قبعته الكبيرة. ماذا يقول تيو؟ un jour je serai magicien. ذات يوم سوف أصبح ساحرا. يقول تيو مندهشا. dit Théo émerveillé. Et moi, dompteur, ajoute Yassine. وأنا مروض, يضيف ياسين. صديقه المفضل. son meilleur, أفضل صديق. صديقه المفضل. comme ça, هكذا, je pourrais attraper le singe. هكذا يمكنني أن ألقي القبض على قرد الفقير. Ce coquin a volé mes cacahuètes. هذا المحتال سرق مني الفول السوداني. décidément, بالتأكيد. la semaine à l'école du cirque. الأسبوع في مدرسة السيرك. يبدو أو ينذر بأن يكون أو يبدو حافلا بالأحداث. s'annonce très mouvementé. الكاتب Victoire أو الكاتبة Victoire Giraire. Sophie. Le titre, عنوان الكتاب. Théo fait son numéro.
الأسئلة نجيب عن الأسئلة. Où vont les enfants? أين يذهب الأطفال? On va dire les enfants vont à l'école du cirque. Où vont les enfants? Les enfants vont à l'école du cirque. الأطفال يذهبون إلى مدرسة السيرك. Que vont-ils faire? Ils vont découvrir les métiers du cirque. يذهبون لاكتشاف حرف السيرك أو مهن السيرك. Ils vont découvrir les métiers du cirque. Combien de temps les enfants resteront-ils loin de leurs parents? Les enfants resteront loin de leurs parents pendant une semaine. Ils resteront loin de leurs parents pendant une semaine. سوف يبقون بعيدين عن آبائهم لمدة أسبوع. Dans le bus, في الحافلة. Que fait Théo pour passer le temps? ماذا يفعل تيو لتمضية الوقت? On va répondre en français. Dans le bus, Théo compte les nuages, tourne les pages de son livre d'histoire. لتمضية الوقت تيو يعد الغيوم ويقلب صفحات كتاب القصص. Que dit Monsieur Loyal pour accueillir les nouveaux venus? ماذا يقول مدير الحلبة لاستقبال الوافدين الجدد؟ يقول مرحبا بكم في مدرسة السيرك. Il dit bienvenue à l'école du cirque. Monsieur Loyal dit aux enfants pour leur souhaiter la bienvenue, bienvenue à l'école du cirque. Qui sont les artistes du cirque présents? من هم فنان السيرك الحاضرون؟ فنان السيرك الحاضرون هم مروض الكلاب المدربة، الفقير وقردة، بهلوانيون وساحر. Les mamans ont-elles accompagné leurs enfants au cirque? هل اصطحبت الأمهات أبناءهن إلى السيرك؟ لا. Justifie ta réponse. علل جوابك. Donc les mamans n'ont pas accompagné leurs enfants au cirque parce que avant de monter dans le bus, elles ont dit au revoir. Disent les mamans, à la semaine prochaine. Donc, elles ne sont pas parties, elles ne les ont pas accompagnées au cirque. À ton avis, في نظرك, pourquoi Théo désire-t-il devenir magicien? لماذا في نظرك يرغب تيو بأن يصبح ساحرا؟ تيو يريد أن يصبح ساحرا لأنه ولع بخفة يدي الساحر. Théo désire devenir magicien parce qu'il est émerveillé par le magicien, par lui. Et toi, quel métier du cirque t'attire le plus? Donc chacun peut donner une réponse différente l'un des autres. On peut dire par exemple, moi, le métier du cirque qui m'attire le plus sont les funambules par exemple.
sont les trapézistes. Pourquoi? Parce que ils sont agiles, j'aimerais être agile comme eux. Voilà. Et puis nous avons ici une rubrique comment j'ai compris. كيف استوعبت لكي أجيب على السؤال السادس. السؤال السادس يقول les mamans ont-elles accompagné leurs enfants au cirque. كيف أجبت عن هذا السؤال؟ كيف استوعبت أو كيف اهتديت إلى هذا الجواب؟ في النص هناك قولة للأمهات تقول au revoir قلنا مع السلامة. J'ai repris un morceau du texte. Est-ce que c'est parce que tu as repris un morceau de texte? Est-ce que tu as déduit la réponse à partir des éléments du texte? J'ai utilisé des connaissances que j'avais. Donc tu vas dire, pour répondre à la question 6, j'ai déduit, استنتجت الجواب à partir من بعض عناصر النص. قالت الأمهات les mamans disent au revoir. قالت الأمهات مع السلامة. مع السلامة.